хоҷамумин ин деҳа дар ин қисмати кӯҳи хоҷамумин воқеъ мебошад. бо мақсади инъикоси рӯзғори занони кӯҳистон зиндагӣ ва шуғли онҳо дар ин мавзеъ ба ин деҳа омадем. дохили ин ҳавлӣ мешавем. оробеги машҳурова ба ин деҳа келин шуда омадааст. муддати 30 сол боз дар шароити ин деҳа зиндагӣ дорад. ай соати 4 шав мехезем. хай гов мол дорем. ай барвақт мехезем дигар намехонада. дар қишлоқ деҳотанам хеле корбори хона. соатҳои 2-3 дам мегирем. ай соатҳои 1-2-3 ами 3 соат дам мегирем. хай бо ай соатҳои 4-5 то шома корбори хонав нами гов мол хаям хеле. ин қисмати кӯҳистони хоҷамумин барои чорводорӣ мусоид аст. шуғли асосии холаи оробегим ва занони деҳа ин нигоҳубини чорвот ва тайёр намудани ҳар гуна маҳсулотҳои ширӣ мебошад. дар ин дег шири якрӯза душида миқдори 20 литр пухта шудааст. бо хунук шудани он оробегим қаймоқи рӯи ширро мегирад. ин қаймоқ беҳтарин хӯрок барои меҳмонони олиқадр аст. кори мо саҳар аз хоб мехезем, гов меҷӯшем, меорем дегда мерезем, мепаземш, бо мевардорем, қаймоқи рӯша мегирем, сатилода мегиремш. я 20 литр шир аст. ҷирғотш мекунем, дар чахчу медозем, мекашемш. халтада мегирем, кашорш мекунем. дух сахт шид, қурутш мекунем. хеле кори қишлоқ. сипас коркарди дигар маҳсулотҳои ширӣ шурӯъ мегардад. ин хурма барои оробегим азиз буда онро эҳтиёткорона кор мефармояд. таърихи дурудароз зиёда аз 500 сола дорад. аз даст ба даст гузашта ниҳоят аз хушдоманаш ба ӯ расидааст. бо чунин восита ӯ аз ҷурғот равғанашро ҷудо карда гирифта маҳсулоти тоза дуғ истеҳсол мегардад. бо ин кор тамом намешавад. дар кӯҳистон дуғро дар чунин халтаҳо андохта бо ҳамин тарз оби он чакида ҷудо шуда таровида хушк мегардад. ин занон мегӯянд ки нӯшидани дуғ ва зардоби аз дуғ чакида ҳам ба саломатии одамон фоидаовар аст. ин маҳсулот аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. аз дуғи хушкида ин гуна маҳсулоти хушк қурут тайёр менамоянд. ай саҳарӣ мехезем то ҳами соатҳои 12 яга ба ҳами кор машғулем. шира мефурӯшем, хай бо руғани зардш мекунем. қурут мекунем, қурутша бо ба зимистона қурутҳо мекунем. хайнам хеле чорводорӣ шуғли анъанавии занони кӯҳистон аст. дар гузашта бо мақсади ҷамъоварии равғани зард анъанаи мардумӣ певоз мавҷуд буд. холаи оробегӣ мегӯяд ки ин анъанаро дар хотир дорад. ӯ ҳами хел хубӣ дошт ки хайнами 3-4 занак мешидан меовардан широра як ҷода мемондан. бо як ҳафта дафтаиҷа бо як дафтаига бо хона як тай дигаш мерафтан ам хеле певозчигарӣ мекардан. хаям мо чам фоидаи нағз дошт охам калонтаро да бо мекардан. мо ҳамворам дида будем. неки хеле мо накардаем аку хеле. шуғли дигари занони кӯҳистон нонпазӣ аст. занони деҳаи хоҷамумин дар пухтани нон кадбону ҳастанд. ин лаҳза хамири ордро барои пухтани нони тунукӣ чапотӣ ҳам мегӯянд тайёр менамоянд. занони ин деҳаи кӯҳистон нонро дар танӯр мепазанд. барои сарфакорона истифода намудани ҳезом ҳамсояҳо танӯри тафсидаро якҷоя истифода мебаранд. баъди пухтани нон бо ҳамдигар нишаста мондагии худро гирди дастархон мебароранд. яке аз таоми тезтайёри занони кӯҳистон фатир маска аст. аз фатиру маскаи тоза онро ҳамин тавр тайёр менамоянд. ҳамсоягаримон созай нами 4-5 занакем ҳамиҷа ҳамсоё доим якҷоем. ҳам хаяка чим ҳами иттифоқем давая дигармон созем. доим якҷоем ҳамамон ҳами мекунем мехӯрем ба якдигара. муомилаи нағз мекунем, ҳамсоягари нағз дорем. кӯҳистонда ҳамсоянишинӣ ҳаст? ова ҳастай. ова мешинем нами як чалдон дар нонпазӣ монда ҳамамон мешинем шакарҳо мекунем чизимон буфора гап зада вақти бекорӣ монда мешинем чақчақка мешинем созем. ҳамсоягари нағз дорем. чорводорӣ шуғли асосии занони кӯҳистон ва воситаи асосии даромади оила ба шумор меравад. дар ҳамсоягии холаи оробегим рӯзигул раҷабова аз моли майда бузугусфанд 70 саро нигоҳубин менамояд. шавҳараш марди кор берун аз хона дар шаҳр кор мекунад. нигоҳубини чорво, тарбияи фарзандон, анҷоми хона ба дӯши рӯзигул аст. ҷамъоварии аловӣ ва гузарондани фасли сарморо ҳам аз тобистон фикрашро рӯзигул мекунад.
خیلی قینه آدم خیلی دست میرسنگیش خیلی میکنه میتونه سازه نیک خیلی با یک آدم نمیشه خیلی 3 نفر باشه که مال گوده میجم بیوخی زندگی ما سب باشه رونق سازه خیلی همین مال گو میبریم همون فرزنده را خوردن و پشیدن حسابی همون مال گو مونن کم در دهه خوجامومین 128 خوجگی عمر به سر میبرد. بهار فصل زیبای این دهه کوهستان است. با وجود زیبایی طبیعت، زنان این دهات از دسترسی به آب نوشاکی مشکلی دارند. هر یک حولی ظرف کلان آبگیری دارد. تامین آب نوشاکی در خانه به دوش زنان است. زنان با دشواری زیاد آب نوشاکی میگیرند. میگویند که تابستان مشکلات آب نوشاکی در دهه باز دشوارتر میگردد. مشکلی مو دا اوای همین پرابلم اوای کمتر اومون اوای خیلی گومول داریم کم یگون اینجا یگون کم بودی نداره کم بودی شمی که او نداریم اومون کمتر کی خیلی از اور بیویم هم تری با کشیده میویمش کم بودیم او میخریم خیلی با اون میوام چیمو بسیار شده دیودا او دیگه کم شده ما دامی جمع خلای خودم دا معقوله هوا بود هواش خیلی دویم هم یه سوزه مرا خودم همیجا معقوله قریب این 30 ساله که همیجا میفورم دسترسی به آب نوشاکی دشوار باشد هم لیکن زنان به آب نمیمونند. از پایان آب تازه 5 خریده استعمال میکنند. سلامتیشان خوب است. زنان کوهستان مثل این زنان همین طور بردم و سالم و چهره کشاد و زیبا دارند. قامت راست و زیرک و چقان هستند. در برابر کارهای روزگارداری خواهش از خود نمودن هنرهای مردمی را دارند. این کرتب و گلدوزی ها را آنها با دست دوختند. بین گلدوزی ها سله، دسترویمال و میانبند دامادی را این زنان خودشان دوختند. خیرنیسا قرشه و هنرهای مردمی از بین رفته را به این زنان دهه آموزانیده است. در دهات زنکای خانشین بسیار است. با مدت 3 ماه برمی کورس دوزندگی قبولشون کردیم. چادر، کورپا و کورپاچه، جامه، بالیش دخترم در فروش موندن. با عروسا را کته قراغ میکنیم، کته چکن میکنیم، سراندازی قراغ میکنیم، سراندازی چکن میکنیم. همه اینم را با فروش میبونن که پگه مثال در زندگی کار بیا مثال. ای بازار نمیرن نمیخرن محصولات دست خچونه با فروش با بازارو میبرن. اپای لطفیت در مدت 2 ماه 4 چادر قراغ کرد، 5 کوپچه قراغ کرد، بعد عروس سرانداز قراغ کرد در فروش مان زندگی اویلش پیش برد. در قطار دیگر زنان لطفیه امامووا بعد به این کورس همراه شدن این هنرهای مردمی را از خود نمود. این کرته ها را او دوخته است. کارباری خونه با هم گو مول مشغول بودیم، با شیر دوغمون مشغول بودیم. خیلی با هم گو بای نوازی ایداره پیداره یگان چی نبود. خیلی گو همیشیده خیلی خوبه. اینا 2 ماه که خونه اپای خیری ده معلممون اپای خیریه قراغ میدوزیم. اینا 3 تا 4 تا قراغ چادر کردم با فروش موندم برای عروسورا. اینا کورپاچه کردم برای تای پای شهر میبونی روش تا شو عروس میسته بری تخته. اینا سالا کردیم برای شهر قراغ. ما همی کورا را نمیتونستیم. خیلی 2 ماه که ایستوبی همی چی فرهنگ خونه همی اپای خریده ما همی کورا را اینا یاد گرفتیم. کدیسیم با زندگی خودمون هم همی را استفاده میبریم. چیزای ملی پیشه خیلی بوینا نمیتونستیم مویرا مامون میتونستیم مثل اوچهمون میتونست ما نمیتونستیم این امیره موینا از یاد گرفتیم. این بود نگاه ما از زندگی و شغل زنان این دهه کوهستان. مشکلات دسترسی به آب نوشاکی آرابگی مشهور و این زنان دهات کوهستان را در حل مشکلات توسط این گزارش ما به سهم صاحبکاران و شخصان همت بلند پیشنهاد می نماییم. سطل ما بگیرم